सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। इस वक्त पाकिस्तान जिसे आप कह सकते हैं न्यूज़ हेवन बना हुआ है। हर वक्त लम्हा बलम्हा खबरें आ रही हैं पाकिस्तान की सियासत से मुतल्लिक, और पाकिस्तान की सियासत इस वक्त जो है वो इंतहाई गर्मा गर्मी का शिकार है। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान करप्शन के स्कैंडल, वज़ीर आज़म का खबरदार कर देना अपोजिशन को कि वो नहीं छोड़ेंगे, अपोजिशन का इकट्ठे हो जाना, इसी तरह से वज़ीर आज़म का कमीशन का ऐलान करना। ये भी पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला कमीशन होगा जो कर्ज़ों के ऊपर तहकीकात करेगा कि कर्ज़े लिए गए, कितने लिए गए और कहाँ खर्च किए गए। मैं आगाज़ में आपके सामने रखना चाहूँगा मुश्ताक चीनी या मोहम्मद मुश्ताक, जिसको मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान का फ्रंट मैन कहा जा रहा था। उसके बेटे ने जो बयान अपना तहरीरी तौर पर जमा करवाया अदालत में, उसमें क्या कहा गया है ये ज़रा आपको बताते हैं। 2005 से हमजा शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज शरीफ ने रमज़ान शुगर मिल्स के मामलात को देखना शुरू किया। तब से मोहम्मद मुश्ताक हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के साथ कारोबार कर रहे हैं। 2014 में हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और बेगम नुसरत शहबाज की मुख्तलिफ कंपनियों में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान वल्द मेराजदीन ने मेरे वालिद यानी यासर मुश्ताक के वालिद मोहम्मद मुश्ताक से कहा कि सुलेमान शहबाज के लिए 60 करोड़ की रकम वाइट करवानी है, लेकिन मेरे वालिद मोहम्मद मुश्ताक ने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं। उस पर मोहम्मद उस्मान ने कहा कि सरमाया हमारा है, हम सिर्फ आपका अकाउंट इस्तेमाल करना चाहते हैं और बैरून मुल्क से टेलीग्राफिक ट्रांसफर के जरिए हम आपकी कंपनी मुश्ताक एंड कंपनी के अकाउंट बैंक अल्फला बादामी बाग ब्रांच लाहौर में को टीटी लगवाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी पैसे होंगे शरीफ खानदान के और इस्तेमाल किया जाएगा अकाउंट मोहम्मद मुश्ताक का। मेरे वालिद मोहम्मद मुश्ताक ने पुराने कारोबारी ताल्लुकात और पैसा वाइट हो जाने के लालच में अपनी कंपनी के बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। मोहम्मद मुश्ताक के बेटे के मुताबिक वज़ीर आला का बेटा और वज़ीर आज़म का भतीजा होने की वजह से भी हमारे लिए सुलेमान शहबाज को इनकार करना मुमकिन ना था। 2014 के आगाज में हमारी कंपनी मुश्ताक एंड कंपनी के बैंक अल्फला बादामी बाग ब्रांच लाहौर के फला अकाउंट नंबर में 21 करोड़ 40 लाख रुपए की बैरून मुल्क से मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस की टीटी लगवाई गई। मोहम्मद मुश्ताक के बेटे का कहना है कि यह टीटी जिन नामों से लगवाई गई उन लोगों और कंपनियों को ना मैं जानता हूं और ना ही मेरा उनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक है। जैसे जैसे रकम मुश्ताक एंड कंपनी के अकाउंट में आती, हम सुलेमान शहबाज के नाम के चेक बनाकर मोहम्मद उस्मान के हवाले कर देते, जो सुलेमान शहबाज के बैंक अल्फला सर्कुलर रोड ब्रांच लाहौर में जमा करवा दिए जाते। 2014 में हमें मोहम्मद उस्मान ने कहा कि आप एक अकाउंट कंपनी के नाम से बैंक अल्फला सर्कुलर रोड ब्रांच लाहौर में भी खुलवाएं। ये वो ब्रांच जहां पे सुलेमान शहबाज का अकाउंट है, इनसे कहा जा रहा है कि आप अपना अकाउंट उसी ब्रांच में ओपन करवाएं जहां सुलेमान शहबाज का अकाउंट है, क्योंकि सुलेमान शहबाज शरीफ का बैंक अकाउंट भी इसी ब्रांच में है। हमने 2014 के आगाज में मुश्ताक एंड कंपनी के नाम से अकाउंट नंबर XYZ बैंक अल्फला सर्कुलर रोड ब्रांच में खुलवा लिया। उसके बाद उसी साल यानी 2014 में मुश्ताक एंड कंपनी के उस अकाउंट में भी 29 करोड़ 30 लाख रुपए की बैरून मुल्क से मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस की टीटी लगवाई गई। ये टीटी जिन नामों से लगवाई गई उन लोगों और कंपनियों को ना मैं जानता हूं और ना ही मेरा उनसे किसी किस्म का ताल्लुक है। इस रकम के बराबर चेक बनाकर हमने मोहम्मद उस्मान के हवाले कर दिए, जो उसने सुलेमान शहबाज के बैंक अल्फला के अकाउंट में जमा करवा दिए। इस तरह तकरीबन 50 करोड़ रुपए की जाली और फर्जी टीटी हमारी कंपनी के अकाउंट में मंगवाई गई और उसके लिए रकम सुलेमान शहबाज के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद उस्मान ने कासिम कयूम और दीगर मनी चेंजर्स को फराहम की, जबकि हमारा उस रकम से ना कोई ताल्लुक है और ना हम उसके मालिक हैं। इसके अलावा वकार ट्रेडिंग के नाम से कंपनी जो कि सुलेमान शहबाज के मुलाजिम सैयद ताहिर नकवी के नाम पर बनाई गई थी, उससे 10 करोड़ रुपए बजरिया चेक पहले हमारी कंपनी मुश्ताक एंड कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल किए गए, जिसके बराबर रकम के चेक बनाम सुलेमान शहबाज शरीफ हमने मोहम्मद उस्मान के हवाले कर दिए। यूं हमारी कंपनी मुश्ताक एंड कंपनी के अकाउंट में टीटी के जरिए ट्रांसफर किए गए 50 करोड़ रुपए और सुलेमान शहबाज शरीफ के मुलाजिम सैयद ताहिर नकवी की कंपनी वकार ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए 10 करोड़ रुपए
सुलेमान शहबाज के बैंक अल्फला सर्कुलर रोड ब्रांच के अकाउंट में बजरिया चेक्स मुंतकिल किए गए। यह रकम बनती है 60 करोड़ रुपए। सुलेमान शहबाज ने उन सारी ट्रांजैक्शंस को कानूनी रंग देने के लिए 2 मफरूजी मुआहदे बराए कर्ज तैयार करवाए। अब यह सारा आप देखिए कि तरीका वारदात किस तरह होता है पाकिस्तान के अंदर। एक मुआहदा सुलेमान शहबाज शरीफ और मेरे वालिद मोहम्मद मुश्ताक के माबैन लिखा गया, जिसके मुताबिक मेरे वालिद मोहम्मद मुश्ताक ने 31 करोड़ रुपए सुलेमान शहबाज शरीफ को बतौर कर्ज दिए, जबकि दूसरा मुआहदा सुलेमान शहबाज शरीफ मेरे और मेरे वालिद मोहम्मद मुश्ताक के माबैन लिखा गया, जिसके मुताबिक हमने सुलेमान शहबाज को 30 करोड़ रुपए बतौर कर्ज दिए। ये दोनों मुआहदे मफरूजी थे, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ना था, क्योंकि जो 60 करोड़ रुपए हमने सुलेमान शहबाज को ट्रांसफर किए थे, यह रकम सुलेमान शहबाज शरीफ की ही थी, जो पहले सुलेमान शहबाज ने बैरून मुल्क से मफरूजी टीटी और अंदरून मुल्क अपने मुलाजिम के बैंक अकाउंट के जरिए से हमारी कंपनी मुश्ताक एंड कंपनी के बैंक अल्फला बादामी बाग ब्रांच लाहौर के अकाउंट में मुंतकिल किए थे। उन फर्जी मुआहदों की नकूल फराहम कर दी गई हैं। इसके अलावा सुलेमान शहबाज ने एक मुआहदा बराए कर्ज वापसी भी दस्तखत करवाकर अपने पास रख लिया और हमें उसकी नकूल भी फराहम ना की गई। ये कार्रवाई उस वक्त की जाती है किसी भी फ्रॉड और धोखे के अंदर, ताकि कल को जिसको आपने इस्तेमाल किया है कर्ज के नाम पर, वो आपसे पैसे का क्लेम ना कर सके। इसलिए एक और खुफिया मुआहदा कर्ज की वापसी का, यानी पहले सुलेमान शहबाज ने कर्ज लिया एक फर्जी मुआहदे के रूप से, और फिर कर्ज वापस करने का भी एक मुआहदा लिख लिया गया, ताकि जिससे कर्ज लिया गया है, बज़ाहिरन लिया गया है, लिया नहीं गया था, पैसे थे ही सुलेमान शहबाज के, वो कल को क्लेम ना कर सके कि आप मेरा कर्ज वापस करें। इसलिए कर्ज की वापसी का भी एक फर्जी मुआहदा बना लिया गया। इस तरह मज़कूरा मफरूजी कर्जे को हकीकी रंग देने के लिए सुलेमान शहबाज ने अपने अकाउंट से 10 करोड़ रुपए जो इनकी कंपनी थी मुश्ताक एंड कंपनी, उसमें ट्रांसफर करवाए, और मोहम्मद उस्मान ने हमसे 10 करोड़ रुपए का चेक वकार ट्रेडिंग के बैंक अकाउंट नंबर में जमा करवाया। यह वकार ट्रेडिंग कंपनी ये इनके अपने ही मुलाजिम सैयद ताहिर नकवी की कंपनी थी। इसी तरह सुलेमान शहबाज शरीफ को दिया गया फर्जी कर्जा 10 करोड़ रुपए से भी कम हो गया। हम ये सब, अब ये तहरीर लिख रहा है यासिर मुश्ताक, मोहम्मद मुश्ताक का बेटा, अदालत के सामने, कि हम ये सब कारोबार और पैसा वाइट हो जाने के लालच में उनके कहने के मुताबिक करते रहे। मुझे अपने गुनाह का एहसास है और मैंने कानून की मदद के लिए तमाम हकायक बयान कर दिए हैं और यही बयान अदालत में देने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने जुर्म का एहसास है, मुझसे गलती सरजद हुई है, मुझे माफ़ी दी जाए। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर मरकजी रहनुमा और सूबाई वजीर सेहत, हमें ज्वाइन कर रही हैं और से। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब पाकिस्तान के सीनियर कॉलम नवीस है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपको बहुत शुक्रिया इस्लाम स्टूडियो में। थैंक यू। और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऑनरेबल मेंबर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब, अगर अभी फैसला तो अदालत करेगी कि ये बयान ठीक है या नहीं ठीक, क्या वाकई ये सब जो इस बयान में बताया है मोहम्मद मुश्ताक के बेटे ने कि ये ठीक है या नहीं ठीक, ये कोई बोगस किस्म की स्टोरी तो नहीं है, कोई फिक्शन तो नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट तो बहुत ख़तरनाक है। अभी साहब, आपने तो अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा ना कि ये मुल्क में रोज़ कोई ना कोई नई खबर निकलती है। एक चीज़ क्लैरिफाई कर देनी चाहिए थी कि अनफॉर्चुनेटली इसमें से कोई भी खबर जो है वो अच्छी खबर नहीं निकल रही। हर खबर जो निकल रही है इसी किस्म की करप्शन की निकल रही है, और एक बददुमा दाग है जो कि इस मुल्क के चेहरे के ऊपर लगा हुआ है। मुझे नहीं पता कि उसको धोने में कितनी देर लगेगी, वो धुलेगा भी कि नहीं धुलेगा, बिकॉज जिस तरीके से अब अटैक किया जा रहा है हुकूमत को, जो कि इस करप्शन को नंबर 1 अनर्थ करने में, और फिर ये ऐसे मेशर्स लेने की कोशिश कर रही है ताकि आइंदा से ये करप्शन या ऐसी करप्शन ना हो सके। जिस तरीके से उसको अटैक किया जा रहा है वो भी एक अपने तई एक कहानी है। मैं ज़ाती तौर के ऊपर इन लोगों को बहुत देर से जानता हूँ। जब मैं बहुत देर की बात करता हूँ तो वो 4 आपने तो शहबाज शरीफ साहब के साथ काम भी किया कुछ, हुकूमत पंजाब के लिए थोड़ी देर के लिए किया था और फिर छोड़ दिया था, रिज़ाइन कर दिया था, बिकॉज ये मुझे एहसास हुआ था, बहुत जल्दी एहसास हो गया था कि ये एक वेब ऑफ करप्शन है जो कि वहाँ चलाया जा रहा है, एक डेन ऑफ करप्शन है जो चलाया जा रहा है, और जो भी वहाँ काम करता है वो उसको शक करते थे, उस डेन ऑफ करप्शन में शक होते थे। जो शक हो जाता था वो फिर उनका इसी किस्म का साथी बन जाता था, जिसमें से 1, 2, 3 की कहानी आपने सुनाई। आपको लगता है कि ये सारा कुछ जो है ये तो हमजा शहबाज या सुलेमान शहबाज साहब
پر کسی حد تک الزام آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو پتہ تھا؟ ہو سکتا ہے بیٹے کچھ غلط کر رہے ہوں, شہباز شریف صاحب کو غفلت میں رکھا گیا, ان کو نہ معلوم. دیکھیں, شہباز شریف صاحب کی نالج کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا تھا, صوبہ پنجاب میں نہیں ہلتا تھا. ایک چپراسی کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی تھی شہباز شریف کی ذاتی انوالومنٹ کے بغیر, کیونکہ جو کرائٹیریا ہوتا تھا وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ یا میں کتنے قابل ہیں, یا آپ یا ہم کتنے کمپٹنٹ ہیں, یا آپ یا ہم کتنے ریلیونٹ ہیں ایک جاب کے لیے. جو کرائٹیریا ہوتا تھا وہ صرف اور صرف یہ ہوتا تھا کہ پرسنل لائلٹی ہم کہاں تک ان کو کمٹ کر سکتے ہیں, کہ جی ہم آپ کے ملازم بن کے رہیں گے. یہ وہ سول کرائٹیریا آف اپوائنٹمنٹ ہوتا تھا. سو میں یہ بات ایک سیکنڈ کے لیے بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جتنی کرپشن ہوئی ہے, جو گند ہوا ہے, اس میں شہباز شریف یا نواز شریف صاحب دونوں میں سے کوئی بھی اس سے آگاہ نہیں تھا. سر, نواز شریف صاحب کی فیملی کے اوپر تو پرانے الزامات چلے آ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کو ریلیٹیولی بہت کلین سمجھا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو نواز شریف صاحب. آپ مجھے اس کا جواب سکتے ہیں. یہ شہباز شریف نواز شریف سے زیادہ گندا انسان ہے. اچھا, بہت زیادہ گندا آدمی, اس حد تک گندا آدمی ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے, اور نہ ہی میں وہ الفاظ استعمال کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام میں. آپ فائنینشل اسکیم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, یا فائنینشل اسکیم کے علاوہ سی جو کرپشن ایک کہیں اور سے ایمنیٹ کرتی ہے. جب آپ انٹلیکچولی کرپٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ ہر قسم کی کرپشن کرتے ہیں. یہ شخص اتنا, میں آپ کو کیا کیا کہانیاں سناؤں. اندر بیٹھا ہوتا تھا میٹنگ میں, جو کہ ذاتی طور کے اوپر ایک میٹنگ ہوتی ہے, 20-25 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلے کرتا تھا, اور وہ فیصلے ڈکٹیٹ ہوتے تھے جب تو وہ لکھے جاتے تھے, نوٹیشنز ہوتی تھی. باہر نکلتا اپنے دفتر میں بلاتا تھا اپنے اسسٹنٹ توقیر جو بھاگا ہوا ہے اس وقت, اس کو کہتا تھا یہ فیصلہ جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا. میں نے یہاں تک ڈس آنیسٹی دیکھی ہوئی ہے, ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھی ہوئی ہے, ان گناہ گار کانوں نے سنا ہوا ہے, اور میں آپ کو اور کیا کیا باتیں اس کی بتاؤں. فرینکلی شاید آپ کا جو ٹیلی ویژن ہے وہ اس کو برداشت بھی نہ کر سکے, نہ ہی میرا خیال ہے کہ مجھے وہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے. بالکل یہ سب کا سب جو کہتے ہیں ٹولہ, جو فیملی ہے, یہ ٹریس اٹ بیک ٹو 1982 78 جبکہ فائنانس منسٹر بنا تھا. میں اس سے بھی پہلے سے اس شخص کو جانتا ہوں. یہ اس نے شروع ہی کہاں سے کیا تھا, یہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. 7 سال 8 سال کے عرصے میں جب یہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر تھا پاکستان کا, ایک کمپنی جو وہ 38 کمپنی نیچے دیتی ہے, 39 کمپنیز ہو جاتی ہیں. ہر بینک کا جو کہ لاہور کا بینک تھا اس کو انہوں نے قرضہ دینا تھا, وہ قرضہ آج تک واپس نہیں ہوا. وہ ان کو رائٹ آف کراتے تھے. جب اپنی ان کی حکومت آتی تھی وہ رائٹ آف ہو جاتے تھے. آپ دیکھیے ایک ہسٹری دیکھیے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے خلاف جتنے کیسز بنے تھے وہ ان کے رسپیکٹو ادوار میں رائٹ آف ہوئے ہیں. وہ کبھی کسی اور دور میں نہیں رائٹ آف ہوئے. انہوں نے آیا ہے, انہوں نے مینیپولیٹ کیا انسٹیٹیوشنز کو اور وہ رائٹ آف ہوئے ہیں. بینکس کو مینیپولیٹ کیا ہے, ان سے رائٹ آف کروائے ہیں. ہر ادارے سے انہوں نے رائٹ آف کرائے ہیں. تو یہ کرپشن جو ہے اس کی کہانی ٹھیک ہے, ڈیٹیلز تو اب نکلیں گی, لیکن یہ جو پرسیپشنز تھی یہ ریالٹی کے اوپر بیس تھی. یہ کوئی ایسے نہیں تھی کہ ہوا میں گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے. دیکھیں پرسیپشن تو پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی بنا دی کہ یہ چور ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ سوال آپ کے پاس لے کے آتا ہوں. دیکھیں پرسیپشن پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی بنا دی کہ یہ چور ہیں, کرپٹ ہیں. نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی پرسیپشن بنا دی کہ کرپٹ ہیں, چور ہیں. یعنی زرداری صاحب کو مسٹر 10% وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے کہا, اور بے نظیر صاحبہ کو میڈ ان لنڈن اور میڈ ان پیرس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا گیا, وہ پی ایم ایل این نے کہا. تو اب پرسیپشن تو یہ دونوں نے ایک دوسرے کی بنائی تھی. اب اس کی ریالٹی کیا ہے؟ کیا واقعی ریالٹی بھی ایسی ہے, واقعی یہ کرپٹ خاندان ہے, کرپٹ سیاسی فیملیز ہے, یا نہیں ہے, واقعی انوسنٹ ہیں؟ یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی نا ڈاکٹر صاحب. دیکھیں امیر عباس, ایک تو پرسیپشن ہوتی ہے, اور پرسیپشن کے علاوہ پھر جو آپ کے سامنے باتیں آتی ہیں. مطلب یا تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے, جو اپنی اس وقت وہ رئیس زادی فرماتی ہیں کہ ہم شروع سے بہت امیر تھے اور اسی طرح ریل پیل تھی پیسوں کی, کاش کہ وہ کسی اور جگہ سے آتی تو ہم بھی سمجھ جاتے. اسی لاہور کے پلے بڑے ہوئے لوگ ہیں, سب لوگوں نے ان کے پہلے حالات بھی دیکھے ہوئے, اب کے حالات بھی دیکھے ہوئے. نمبر 1. نمبر 2, بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے, انٹرنیشنل پرسیپشن جو ہے نا وہ دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. انٹرنیشنلی کبھی یہ باتیں سامنے نہ ہی آتی until unless they 100% شور کہ یہ چیزیں there is an involvement. اب جب پاناما لیکس کا شور مچا تو آپ یہ بتائیے کہ ہم نے تو کوئی شور نہیں مچایا تھا نا. پاناما لیکس تو ایک کنسورشیم آف جرنلسٹ تھے, آپ ہی لوگوں کی فریٹرنٹی کے لوگ تھے جنہوں نے صرف نواز شریف نہیں, وہ جتنے کرپٹ لوگ ان کو ان کی نشاندہی کی, اور ان کی نشاندہی کے سامنے آپ کے سامنے آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے ریزائن کیا, ڈیوڈ کیمرون نے ریزائن کیا, آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں. وہ تو نواز شریف صاحب ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہٹ دھرمی بہت تھی ان میں, وہ تو کہتے تھے کہ جی میں بہت آنسٹ ہوں, ان کو تو فائنلی پھر ہٹانا پڑا. اور یہ پاناما لیکس جو ہے یہ نہ تو تحریک انصاف لے کے آئی تھی, یہ تو دس کیم تھرو انٹرنیشنلی. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ جب پاناما لیکس آئی
اور میں الیکشن کمیشن کے اندر، کیونکہ میں نے ان کے خلاف الیکشن لڑی تھی اور میں کیس لے کے گئی کہ بھئی انہوں نے اپنے ایسٹس نہیں ڈکلیئر کیے، انہوں نے مریم بی بی کو اپنا ڈیپینڈنٹ وہاں شو کیا ہوا ہے، اور آل دس یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں جو ہیں. تو میرے ساتھ کھوسا صاحب کھڑے ہوتے تھے، یا میں پہلے پریزنٹ ہوتی تھی یا کھوسا صاحب پریزنٹ ہوتے تھے پیپل پارٹی کی طرف سے، اور جو باتیں میں کہہ رہی ہوں یہی باتیں پیپل پارٹی بھی کہتی تھی کہ یہ چور ہیں، انہوں نے غلط کام کیا ہوا ہے، انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے، یہ پاناما لیکس جو ہے یہ سارا. یا تو وہ بات جھوٹ کہہ رہے ہیں یا اب جھوٹ بول رہے ہیں، خدا جانے کب جھوٹ بول رہے ہیں. اینڈ آف دا ڈے میرا خیال ہے آپ قوم کو کچھ حد تک تو بے وقوف بنا سکتے ہیں، اتنا تو بے وقوف اس قوم کو نہ سمجھے نا کہ اب اس وقت اگر بلاول اور اپنا ہماری وہ حکمران خاندان کی بیٹی ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو کیا ان کو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ کس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ ابو بچاؤ تحریک جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، لوگوں کو بہت اچھی طرح سے ان باتوں کی سمجھ ہے. اور میں تو ویسے بھی پریشان ہو جاتی ہوں. ابھی پرسوں کی بات ہے، حمزہ شریف صاحب تشریف لے کے آئے تھے وہاں ہماری اسمبلی کے اندر، اور بہت دردناک قسم کی انہوں نے ایک تقریر دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے غریبوں کے بارے میں اتنی پریشانی ہے، ہم تو 2 وقت کی روٹی، اپنے بارے میں فرما رہے تھے کہ ہم تو 2 وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں، لوگوں کے حالات تو اتنے خراب ہیں. تو میں نے کہا چلیں کم سے کم عمران خان کی کوشش سے یہ تبدیلی تو ضرور آ گئی ہے کہ حکمران خاندان نے غریبوں کا بھی سوچنا شروع کر دیا. کیونکہ اتنی اگر غربت کے بارے میں ان کو پریشانی ہوتی تو آپ کا خیال ہے پاکستان اس لحاظ پہ پہنچتا جہاں پہنچے ہوئے؟ میرا اٹ از انبلیویبل کہ کوئی بندہ یقین کرے گا کہ آپ کی اسٹیٹ بینک کے 100 ارب کے چیک جو ہیں وہ باؤنس ہو جائیں. یہ ہمیں اس دن کل لغاری صاحب تشریف لائے، وائس لغاری سے بار بار کہہ رہے تھے نالائق ہمیں، تو پتہ نہیں ہماری کیا نالائکی تھی. نالائکی تو آپ کی تھی جو آپ نے اس طرح کے چیکس دیے جو ڈس آنر ہوئے، اور حکومت کو بھی بدنام کیا آپ نے یہ کہنے کے لیے کہ یہ چیکس جو ہیں، یعنی آپ یقین کریں گے آج کی بات میں بتا رہی ہوں، ایک چیک دیا جا رہا تھا میرے ڈپارٹمنٹ سے تو دوسری طرح سے بندہ پوچھ رہا تھا یہ آنر ہوگا؟ تو میں نے کہا اس کو تسلی دے دو، یہ تحریک انصاف کا چیک ہے، یہ آنر ہوگا، پیسے ہوں گے تو ہم دیں گے چیک. اور ہمارا یہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں آ کے کہ یہ کہہ کے. وہ مجھے اس دن غلام دستگیر صاحب فرمانے لگے ایک ڈیولپمنٹ کی اینٹ نہیں لگائی. امیر عباس میں بتاتی چلی جاؤں، اینٹیں ان کی پرانی ہم پوری کریں یا اپنی نئی لگائیں. آپ امیجن نہیں کر سکتے انہوں نے کیا ظلم ڈھایا ہوا ہے. 140 آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں، ہر جگہ ایک اینٹ کا ڈھیر لگا کے اپنی تصویر جا کے لگا دی. انہوں نے سوائے زیادتی اور ظلم اس ملک کے ساتھ نہیں کیا. انہوں نے پیسے کھائے ہیں. یہ میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں یہ چور ہیں، میں پہلے دن سے یہ بتا رہی ہوں، اور میں جا کے میں تو کورٹ میں بھی کھڑی ہو کے یہی بولتی رہی. میں ان کے خلاف جب الیکشن لڑی تب بھی یہی کہتی رہی کہ یہ چور ہیں، خدا کے لیے ان سے جان چھوڑوائیں. اگر ان سے جان چھوٹی گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کے بچے ہیں ان سے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور معافی بھی مانگنی چاہیے کہ ہم اس طرح کے کوئی کام نہ کریں اور اپنے والدین کو بچانے کا کام بند کر دیں. بیرسٹر صاحب ایک تو آبویسلی آپ رسپونڈ کر دیں جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، لیکن یہ جو محمد مشتاق کی اس کے بیٹے کی اسٹیٹمنٹ ایکچولی آئی ہے، یاسر مشتاق کی، یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اس کا فیصلہ تو کورٹ کرے گی، لیکن اس کے اندر جو سٹوری اس نے نریٹ کیا ہے یہ بڑی آپ کے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہے اگر یہ سٹوری ٹھیک ہوئی تو. دیکھیں جی، سٹوری ٹھیک ہو یا غلط ہو، it has nothing to do with us. I am here representing a party and not an individual, number one. اور جہاں تک یہ بات ہے اس کیس کی، یہ قانون کی کورٹس میں چل رہا ہے. ہمیں امید ہے کہ کورٹس جو فیصلہ کرے گی حقیقت کی مبنی اور اس کو دیکھ کے کرے گی. جہاں تک ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی یہ اینٹ لگانے کی اور پاکستان کی، دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ نہیں کہتے کہ اس دور میں کوئی اینٹ لگا دیں. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ آج اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں. آپ لوگوں کو بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے کے پی کے میں کیا حال کیا؟ آپ لوگوں کو ڈاکٹر صاحب بتانا پسند کریں گے کہ اس 4-5 سال جو آپ نے کے پی کے میں گزارے اس چیف وہاں سے جو نیب کا ہیڈ تھا اس کا نام کیا تھا؟ یا وہاں کے نیب کا ہیڈ تھا بھی یا نہیں تھا؟ جو آپ کا وسل بلوئنگ ایکٹ تھا جس کا آپ نے 13 کروڑ ایڈورٹائزمنٹ پہ لگائے اس میں کتنی ایف آئی آرز ہوئی؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتانا پسند کریں گی جو بی آر ٹی کا منصوبہ جو 28 ارب پہ ہونا تھا وہ 100 ارب کراس کر گیا، لیکن پھر بھی ان کے پاس کچھ جواب نہیں ہے دینے کا عوام کو.
इनके पास कभी ये बताना पसंद करेंगी कि उसके मोड़ ऐसे बनाएंगे कि गाड़ियां नहीं गुजर सकती, ये बताना पसंद करेंगी कि जो इनके आज के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो नैब के केसेस में बुलाए जाते हैं लेकिन वो हाजिरी नहीं देते, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, ये मालूम जबा स्कैंडल का बताना पसंद करेंगी, ये उस रिपोर्ट का बताना पसंद करेंगी जो कहते हैं कि जो मिलियन सुनामी ट्रीज लगे थे उसमें इससे 10 लाख दरख्त लगे। इन तमाम चीजों का जवाब नहीं है। ये लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं और अपनी बैड मैनेजमेंट, इनकॉम्पिटेंस और नालायकियों को और हुकूमतों के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। आज डॉक्टर साहब से मैं कहता हूं कि आज आप इतनी बातें हम करते हैं, क्यों ना हम एक राउंड लगाएं इकट्ठे, आप भी लगाएं और मैं भी लगाता हूं, और लोगों से पूछते जाएं, शुरू करें आपके घर के बाहर से अस्पताल तक शुरू करें कि ये जो बजट है ये गरीब का बजट है, ये गरीब के लिए बजट दिया गया है। आज आप IMF की पॉलिसी, IMF का बजट और ये IMF का मुल्क है जो इसकी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ IMF का रही है और आप उनके नुमाइंदे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, आप IMF के नुमाइंदे हैं और उस बैरूनी एजेंडे पे आए हैं, बैरूनी मुल्कों के एजेंडे पे आए कि पाकिस्तान से मिडिल क्लास, पाकिस्तान से गरीब बंदा आप खत्म करते हैं। और ये है आपका वे फॉरवर्ड पॉवर्टी एलिवेशन का। और आप बात करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स की, आप बात करते हैं हमारी नालायकियों की। डॉक्टर साहब, इन तमाम चीजों के बावजूद हमारा 3 ट्रिलियन का बजट डेफिसिट नहीं था, आपने 30% आपने PSDP के फंड काट दिए, आपने बजट में आर्म फोर्सेस के बजट काट दिए, लेकिन आपने 17% प्रेसिडेंट हाउस के बजट इंक्रीज कर दिया। इस मुल्क की एजुकेशन इतनी अच्छी थी कि आपने एजुकेशन का बजट कम कर दिया। इन तमाम चीजों का आपके पास जवाब नहीं है, ना होगा, क्योंकि ये इनकॉम्पिटेंस, बैड मैनेजमेंट और नालायकी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ और होती तो हमारे सामने आती, नजर आती, दिखाई देती। आप और सारी चीजों को डॉक्टर छोड़ दें, खाली इस चीज का जवाब दे दें कि आपने एक टैक्स कलेक्शन करनी थी, जो खाली जहां से रिसीवेबल जो हर साल रिसीव हो रहे थे उसमें 435 बिलियन शॉर्टफॉल था। ये भी हमारी नालायकी है, ये भी हमारी इनकॉम्पिटेंस है। ये आपका लोग आज आपको और हम यहाँ बैठ के आपका आईना दिखा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अगर किसी ने पुराने अदवार में करप्शन की थी उसको ना पकड़ो, मैं आपके साथ हूं, उनको पकड़े, चाहे वो जो मर्जी हो, वो इस पार्टी में हो, किसी और पार्टी में हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हर चीज को स्याह सफेद करें, इसका ये मतलब नहीं कि आप गरीबों को खत्म करने का बजट दें, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी इनकॉम्पिटेंस इस पीक पे चल जाए कि मुल्क में डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाए। इसका ये मतलब नहीं कि इस मुल्क को आप पूरे स्टेक लगा दें। बिल्कुल ठीक है। रऊफ साहब, इसहाक डार साहब ने एक बार फिर राब्ता कर लिया है बरतानिया के होम ऑफिस में पॉलिटिकल असाइलम के लिए। इससे पहले वो अक्टूबर 2018 में ब्रिटिश होम ऑफिस गए थे और आज फिर वो तकरीबन 4 घंटे तक ब्रिटिश होम ऑफिस में रहे। शायद उनका दूसरा या तीसरा इंटरव्यू होगा। क्या ये ज़ेब देता है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना को कि वो पॉलिटिकल असाइलम ले लें जाके बरतानिया? इसहाक डार साहब अकेले तो नहीं है, लोग बैठे हैं, लेकिन अभी असाइलम किसी ने, वैसे लेकिन मैं आई एम नॉट प्रिवी कि किसी ने असाइलम लिया है कि नहीं, लेकिन उनमें से कुछ तो मेरा ख्याल है नेशनैलिटी भी ले चुके हुए हैं। हसन और हुसैन साहब की तो है चुके हुए हैं। अब इशू ये है कि जी एक्चुअली होना तो ये चाहिए था कि नंबर 1 उनको पहले भगवाना नहीं चाहिए था यहाँ से, वो गलत किया गया। और मुल्क का जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनके अपने जहाज़ में वो उड़ के, उनकी अपनी गवर्नमेंट थी ना। ये देखें ना, ये भी सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है कि आप एक एलेज्ड मुजरिम को आप अपने जहाज़ में मुल्क से भगवा दें ताकि वो कानून के शिकंजे में ना आ सके। क्या किसी और मुल्क में ही होता है? नंबर 1। नंबर 2, होना तो ये चाहिए था कि तमाम लोग जो हैं, जो कि कानून के सामने जिनको पेश होना चाहिए, वो खुद अपने तय कानून के सामने अपने आप को पेश करें, अपने दिफा में उनके पास जितना भी है। अगर वो कहते हैं कि हमने करप्शन नहीं की तो फिर उनके पास प्रूफ्स होंगे, वो अदालतों के सामने पेश करके अपने आप को एग्जॉनरेट करवाएं। अपने आप को एग्जॉनरेट करवाएंगे तो हम लोग भी उनके साथ खड़े होंगे, हम लोग भी कहेंगे कि हाँ उनके साथ ज्यादती की गई है। लेकिन अगर कोई शख्स जो है कानून से भाग जाता है या भगवाया जाता है तो फिर डेफिनेटली उंगलियां तो एक बात समझ नहीं आई। इसहाक डार कहते हैं कि जो कि मेरे साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है, मुझे एतमाद नहीं है, मुझे खतरा है, लिहाजा मैं वापस नहीं जाऊंगा। जबकि उनके जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो वापस आते हैं, मरियम बीबी वापस आती हैं, शहबाज शरीफ साहब वापस आते हैं, सामना करते हैं इसी मुल्क की अदालतों का। वो कहते हैं मुझे एतमाद नहीं है। देखिए, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब वापस आए बिकॉज उनके पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो दाव के ऊपर लगा हुआ था। उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका फ्यूचर दाव के ऊपर लगा हुआ था। इसहाक डार साहब की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, वो एक टेक्नोक्रेट आदमी थे। उनको
نواز شریف صاحب کے ساتھ رشتہ داری کے کانٹیکسٹ میں ان کو ایک عہدہ ملا تھا جس کے اوپر انہوں نے اس کا استعمال کیا، جو بھی کیا ان کو وہ تو عدالت بتائے گی، لیکن یہ کہ وہ پبلکلی الیکٹڈ آدمی نہیں تھے، کنسیکوینٹلی ان کا پولیٹیکل فیوچر کوئی نہیں تھا۔ اگر وہ دوبارہ بھی کسی وقت حکومت میں آئیں گے تو وہ اپنی اسی ٹیکنوکریٹک جو ابیلٹی ہے لیکن یہ دیکھیں پاکستان کی ایک لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی ہے، آج بھی اس کی سپورٹ موجود ہے عوام میں۔ اگر انہوں نے اس ملک کے اوپر اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے تو ان کو اپنے آپ کو لاء کے سامنے پیش کرنا چاہیے، یہ میری ایک رائے ہے، اور میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کو، اگر پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں ان کو بھی اپنے آپ کو لاء کے سامنے پیش کرنا چاہیے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی، کیونکہ یہ لوگ پبلکلی الیکٹڈ لوگ ہیں، سب سے پہلی رسپانسبلٹی ان کو ہے۔ ہاں اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نعرہ لگاتے ہیں، اگر وہ واقعی ہو رہا ہے تو یہ چیز بھی وہ ثابت کر سکتے ہیں عدالت کے آگے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، ہمارے خلاف ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے۔ لیکن جب آپ عدالت سے بھاگیں گے، جب آپ لاء کے شکنجے سے بھاگیں گے تو انگلیاں آپ کی طرف اٹھیں گی۔ اسحاق ڈار کو یہ زیب نہیں دیتا، باقی لوگوں کو، شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے کو، سلمان شہباز کو، یا ان کے سن ان لا علی کو، یا نواز شریف صاحب کے بیٹوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ پاکستان کی عدالتوں کے نہ صرف یہ کہ اس سے بھاگیں بلکہ ان کے خلاف بات کریں۔ ان کو چاہیے وہ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کر کے اپنے آپ کو بری کروائیں، وہ ایک اچھا ہوگا اور ان کی پارٹی کو ہیلپ کرے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں، بس ذرا ڈاکٹر صاحبہ سے بات کریں۔ بریک کے بعد خوش آمدید ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ایک تو اسحاق ڈار صاحب کے اوپر آپ کچھ فرما سکیں کہ اگر وہ پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی کر دیا چکے انہوں نے، اور اگر انہیں پولیٹیکل اسائلم مل جاتا ہے تو دوسری طرف عمران خان صاحب کی کمٹمنٹ ہے کہ وہ ان لوگوں کو واپس لائیں گے، تو آپ واپس کیسے لائیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے آج پھر چارٹر آف اکانومی کی بات کی ہے قومی اسمبلی کے فلور میں، میں چاہوں گا ذرا سنوایا جائے۔ شہباز شریف صاحب اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں، اب پھر انہوں نے حکومت کی طرف جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا ہے اپنی سپورٹ کہ ہم چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں۔ میں نے پہلے دن اپنی تقریر میں کیا کہا تھا کہ جہاں پر ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، وی آر پریپیئرڈ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چارٹر آف اکانومی ہم کریں تاکہ ملک آگے چلے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ آگے چلیں، اگر اپوزیشن چاہتی ہے کہ چارٹر آف اکانومی کرے اور اکانومی سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے آپ کی حکومت کے لیے، تو اس سے اچھی اپورچونٹی کیا ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ تو پہلے تو اسحاق ڈار صاحب کے اوپر کچھ کمنٹ پاس کر لینا۔ اسحاق ڈار صاحب کیوں پولیٹیکل اسائلم لے رہے ہیں؟ آپ کو اس بات کا ضرور خبر ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اسحاق ڈار صاحب یہاں رہیں گے نا اور واپس آئیں گے تو یہ بھی وعدہ معاف گواہ بنیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو اس بات کا تو انہوں نے 41 صفحے کا ایک کنفیشن سائن کیا ہے، تب تو انہوں نے کہا تھا کہ میری کنپٹی پہ پستول رکھتی تھی اور اس پستول کی وجہ سے ان کو سارے نمبر بھی یاد تھے، سارے چیکس بھی یاد تھے۔ یہ 41 صفحے کا ایک ڈاکیومنٹ ہے which was written down as a confession from him کہ he did money laundering from them۔ آپ کو اگر یاد ہو، یہ میرا خیال ہے حدیبیہ وہ جو پیپر ملز وغیرہ اس کے سارے سلسلے کے اندر، اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ خود بھی اسائلم لینا چاہتے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ وہ اسائلم ہی لے، کیونکہ یہ نہ ہو وہ واپس آئیں اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ کسی دباؤ میں آگے پھر وہ سچ بول دیں، پھر مصیبت بن جائے گی ان کے لیے۔ تو یہ میرا خیال ہے دیٹ از امپورٹنٹ۔ ہاؤ ایور میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں میرے فاضل بھائی سے جو بہت غصے میں مجھ سے بات کر رہے تھے، کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی ملک کا فائنانس منسٹر ملک چھوڑ کے دوڑ جائے اور پھر اس کو اسسٹ کون کرے؟ اس کو اسسٹ پرائم منسٹر پاکستان کا کرے اس وقت کا۔ کتنی شرم کی بات تھی، ساری دنیا کے اندر ہماری بدنامی ہوئی کہ ایک بندہ جو ہے وہ بھاگا ہے ملک سے جس کے اوپر الزام لگا کہ اس نے منی لانڈرنگ میں ہیلپ کیا، اور اس کے اوپر سارے، یہ تو مسئلہ ان کا ہو گیا۔ اب جہاں تک نیچرلی عمران خان صاحب، اور میں امید رکھتی ہوں کہ جس طرح کی دی انگلش گورنمنٹ I am 100% sure will think 20 times before giving any sort of asylum to such a gentleman and absconder۔ اور پھر سب سے بڑی بات، ایک اور جو بات رؤوف صاحب نے کہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کوئی بچہ بھی تو ان کا یہاں نہیں ہے نا، صرف اپنا اسحاق ڈار صاحب نہیں، شہباز شریف صاحب کے بچے، نواز شریف صاحب کے بچے، یعنی آپ حکومت تو کریں پاکستان پہ، رہیں آپ انگلینڈ کے اندر،
यानी अजूबे की बात है। और मैं कई दफ़ा हैरान होती हूँ कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इस पार्टी के अंदर हैं, क्या उनके दिमाग में कभी ये सोच नहीं आती कि इफ़ पाकिस्तान इज़ नॉट गुड फॉर योर चिल्ड्रन, व्हाई वुड इट बी गुड फॉर एनीबडी एल्स? आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। हम तो नहीं चाहते हमारे बच्चे छोड़ के जाएं, हम तो अपने बच्चों को यहाँ रखते हैं और कोशिश करते हैं कि मुल्क के हालात अच्छे से अच्छे हो जाएं। आप द प्राइम मिनिस्टर जो थे पाकिस्तान के, उनके बच्चे जो थे वो इंग्लिश सिटीजन्स थे, और मकसद ये था कि वो इंग्लिश सिटीजन्स ये नहीं थे कि दे वर बॉर्न एज इंग्लिश सिटीजन्स, वो इंग्लिश सिटीजन्स बने जाके। अब मैं अहम चीज़ ये बताना चाहती हूँ, इमरान खान के लिए बिल्कुल अगर असाइलम मिला तो ऑफ कोर्स वी विल हैव अ डिफ़िकल्टी, बट देन इट विल डेफिनेटली प्रूव वन थिंग। आप मुझे बताइए किस चीज़ का ख़तरा है इसाक डार साहब को? जेल का ख़तरा है। मकसद ये है कि आपके बाकी लीडर भी तो यहाँ हैं, उनके ऊपर कौन सी ऐसी तोपें कसी गई हैं, और वो रोज़ाना जब फरमान फरमाया जाता है कि जी जो नैब शुदा हैं कि जी उनको पेश किया जाए और वो उनको हाज़िर किया जाए असम्बलियों के अंदर, असम्बलियों में भी वो आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी परेशान नहीं होना चाहिए। ये वही कोर्टें हैं और ये वही सारी अदालतें हैं जो आप लोगों ने खुद बनाई हुई हैं, हमारी बनाई हुई अदालतें हैं। अगर हम इंसाफ चाहेंगे तो पाकिस्तान की अदालत से चाहेंगे ना, बाहर की अदालत तो कोई नहीं हमें इंसाफ दे सकती। अगर जुर्म पाकिस्तान में होगा तो एक्सोनरेशन भी यहाँ होनी चाहिए। जहाँ तक इन्होंने कहा था, मैं आपको ये बात बता दूँ कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब के पनामा लीक्स को कोर्ट में लेके जाने के लिए क्या आपको कोई आइडिया है कि हमने कितनी मेहनत की थी? यानी मैं 6 महीने हर रोज़, हर 15 दिनों के बाद जाके इलेक्शन कमीशन में खड़ी हुआ करती थी, और जाके मैं खड़ी होती थी तो मैं कहती थी ये गलत बात हुई है, इन्होंने झूठ बोला हुआ है, आप मेहरबानी करके। पर इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं सुनी। वी हैड टू गो एंड स्टैंड ऑन द रोड्स। अगर आपका ख्याल है कि वाकई ह्यूमन राइट्स इतने पामाल हुए हैं, आप माशाल्लाह you are a lawyer also and a barrister, I'm sure there are many ways to ensure कि, और जहाँ तक नैब का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है नैब ने इस वक्त किसी को भी नहीं छोड़ा हुआ। आपका ख्याल है तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं पकड़ा है? अगर उनको, और पीपल हैव टू गो एंड प्रूव देमसेल्व्स, तो मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया कि हमें सोचना चाहिए पाकिस्तान के बारे में, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अबाउट पाकिस्तान। सही है। और अगर हमसे कोई गलत काम नहीं हुआ तो इंशाल्लाह घबराने की भी जरूरत नहीं, एक्सोनरेट हो जाएंगे और इज्जतदार होकर वापस आएंगे। और अगर किया है गलत काम तो फिर उसका तो वो तो भुगतना पड़ेगा। घबराने की तो कोई बात बिल्कुल नहीं सही। है। बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर साहब, एक तरफ ये जो इसाक डार साहब कहते हैं कि जी मुझे ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तानी निज़ाम के ऊपर, तो अगर मैं वापस आऊंगा तो शायद मुझे मेरे साथ कोई विंडिक्टिव जस्टिस हो, तो ये डायकोटोमी नहीं लग रही है एक तरफ? क्योंकि उनकी सारी लीडरशिप, शाहिद खाकान अब्बासी खुल के कहते हैं कि मुझे जिसने गिरफ्तार करना कर लो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मियाँ साहब यहाँ पे हैं, उनके समधी हैं, शहबाज शरीफ साहब सामना कर रहे हैं, हमजा शहबाज ने सामना किया, वापस आ गया, हालांकि उनकी बेटी बीमार थी, वापस आ गए। ये शर्मिंदगी का मुकाम नहीं होगा PMLN के लिए कि उनका एक इतना सीनियर पॉलिटिशियन, मुल्क का साबिक वजीर खजाना, वो सियासी पनाह ले ले किसी दूसरे मुल्क में? देखिए जी, पहले तो मैं डॉक्टर साहब से अपोलोजाइज करूंगा अगर उनको लगा कि मैं ऊंचा बोल रहा था या गुस्से में बोल रहा था। जब डॉक्टर साहिबा होती हैं, वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर। शी इज अ मदरली फिगर टू अ लॉट ऑफ यंग पॉलिटिशियंस लाइक मी, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर। तो डॉक्टर साहब, आई हम्बली अपोलोजाइज अगर आपको लगा कि मैंने कोई गुस्से में बात की। जहां तक बात कर रहे थे इसाक डार साहब की, देखिए इसाक डार साहब का एक अपना पॉलिटिकल आईक्यूमेन है, उनका अपना एक पॉलिटिकल हमेशा से एक सिलसिला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि आज अगर इसाक डार के ऊपर हम उंगलियां पॉइंट करते हैं या इसाक डार साहब की तरफ हम उनकी चीजें करते हैं, नंबर 1, उन्होंने कोई असाइलम ना अप्लाई की, ना करेंगे। और अगर कोई ऐसी चीज आई है या आपकी नजर में है तो आप प्लीज उसको सामने लेके आए, क्योंकि ना हमारी नॉलेज में है, ना पार्टी की नॉलेज में है, ना किसी और के। और जहां तक देखिए इस मैशत, इस उनकी कारकर्दगी की बात है, उन्होंने इस मुल्क में डेवलपमेंटल बजट्स के ऊपर, उन्होंने इस मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर, उन्होंने इस मुल्क की मैशत के ऊपर आज की हुकूमत से बहुत बेहतर काम किया। अगर आप खाली खुद कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें, एक आम आदमी के पास चले जाएं, तो वो आपको बताएगा कि कितना फर्क था उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर में और आज के फाइनेंस मिनिस्टर में, कितना फर्क उस वक्त की टीम में और आज की टीम में। उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की, पाकिस्तानियों की खिदमत की, और उन्होंने मेक श्योर किया कि हमारा बजट, देखिए हमने ये इसाक डार के ऊपर इल्जाम क्या लगते हैं कि इसाक डार ने लोन लिया, लोन लिया 31 बिलियन, उस 31 बिलियन में से 17 बिलियन पाकिस्तान की इकोनॉमी पे लगाए गए, जो एक अंडर डेवलप्ड नेशन था, उसको पहली दफा डेवलपिंग नेशन का स्टेटस मिला।
उसमें सॉरी 18 बिलियन, उसमें वॉर ऑन टेरर के ऊपर पैसा लगा, आपका डिफेंस बजट के ऊपर लगा, और उनमें से उन पैसों में से इन तमाम चीजों को जो ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट लिखते हैं कि पाकिस्तान उस वक्त की लिखती थी कि पाकिस्तान इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द रीजन, आपने इकोनॉमी को तेज किया, आपने मुल्क में ब्रिजेस बनाए, एजुकेशन के ऊपर काम किया, हेल्थ के ऊपर काम किया, और आपने चीजों को एलिवेट किया एक अंडर डेवलप्ड नेशन को। और दूसरे 17 बिलियन आपका ऐसा था 31 बिलियन में से जो आपने पुराने अदवार में कर्जे लिए वापस किए, डॉलर्स। इन तमाम चीजों के बावजूद जिसे नवाज शरीफ को, इसाकदार को, नवाज शरीफ की टीम को हटाया गया, यही तो बात है, टीम को हटाया गया, इतना कामयाब, इतना काम किया, तमाम चीजों के बावजूद देखिए ना, अगर आप खाली मुझे फिर 1 सेकंड कि अगर 1 मिनट कि अगर इन तमाम चीजों के बावजूद जिसे नवाज शरीफ को हटाया गया, आपके मुल्क में 24 बिलियन डॉलर आपके एडी के मुताबिक आपके पास फॉरेन रिजर्व था, 8 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक के पास था, और 6 बिलियन डॉलर आपके लोकल मार्केट में फ्लोट हो रहा था। इन तमाम चीजों के बावजूद आज मुझे देखते हैं हुकूमत कहां खड़ी है, और इसाकदार के ऊपर उंगलियां पॉइंट करते हैं, इसाकदार को इनकॉम्पिटेंट कहते हैं, चोर कहते हैं। तो परफॉर्मेंस आप गेज करें, ये आवाम गेज करती है कि मैं वैसे हाँ, नो डाउट ही इज अ टेक्नोक्रेट। मुझे एक और इशू पे बात करनी है, नहीं आए तो वो शायद उन चीजों को उनके साथ पहले भी ज्यादती की गई और आगे भी उनको सिस्टम के ऊपर उस तरह ट्रस्ट नहीं है, लेकिन ये पार्टी मुस्लिम लीग नून और हमारी पार्टी का एक बंदा इन केसेस को फेस कर रहा है और आगे भी आने वाले वक्तों में इसी में बात कंटिन्यू में करना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास एक और टॉपिक मैं चाह रहा हूं उस पर बात कर लें। अली जहांगीर सिद्दीकी साहब, जिनको शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अमेरिका में जैसे ही अमेरिका में सफीर लगाया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त ऑपोजिशन में थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आसमान सर पर उठा लिया और कहा कि इस मुल्क में इससे बुरा कोई काम हो ही नहीं सकता जो काम शाहिद खाकान अब्बासी ने कर दिया अली जहांगीर सिद्दीकी को सफीर लगाकर। एक खत लिखा था फवाद चौधरी साहब ने, जरा खत दिखाएं उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब को, नासरुल मुल्क साहब को, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो थे उनको, और ये मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात और तर्जुमान तहरीक इंसाफ की हैसियत में, जिसमें उन्होंने कहा कि अली जहांगीर सिद्दीकी की अमरीका रवानगी वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी या शरीफ ख़ानदान के मुफाद में तो हो सकता है, मगर ये कौमी मुफादात से किसी तौर हम आहंग नहीं। चुनाचे आपसे इल्तमास है कि आप सूरत हाल का फौरी नोटिस लें और इस तकर्री को फौरी कलदम करार देकर किसी माकूल तजुर्बाकार और वज़ीर सिफारतकार को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी जाए। ये 29 मई 2018 को तहरीक इंसाफ ने खत लिखा था उस वक्त के निगरान वज़ीर आज़म को, ये उससे पहले मुल्क के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। अब मैं चाहूँगा कि कुछ स्टेटमेंट्स पीटीआई की लीडरशिप की मैं आपको सुनवाऊँ। जब ये सफ़ीर लगाया गया अली जहांगीर सिद्दीकी को तो उस वक्त इनका रद्द-ए-अमल क्या था, ये ज़रा दिखाएं। फॉरेन अफेयर्स जो है ये स्पेशलिस्ट जॉब होता है, इसके लिए डिप्लोमेट्स चाहिए होते हैं, काबिल तरीन लोग मौजूद हैं। या तो ये हो कि ना कि काल पड़ी कोई नहीं है, आपने अंदर काना राजा जो है उधर भेज दिया, ये क्या करप्शन चार्जेस में भी इन्वॉल्व है। अली जहांगीर सिद्दीकी जो है, एक तो वो डिप्लोमेट नहीं और वो सिर्फ वज़ीर आज़म के बिजनेस पार्टनर हैं, उनका मेरिट सिर्फ ये है बतौर सफीर तैनाती का। अब दूसरी बात यह है कि वो नैब के केसेस फेस कर रहे हैं, उनका नाम ECL पे डालने के लिए नैब में लिखा हुआ है, और ऐसे शख्स को अमेरिका जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए सबको पता है कि ये सिद्दीकी कौन है, इनका साथ आदमी है, उनके खिलाफ कोर्ट केस था और उनके खिलाफ मेरे ख्याल में फैसला आने वाला था अदालत से, और ये इनके पार्टनर हैं और अपनों को ये बांट रहे हैं। इस मुल्क को इन्होंने लूट मार की मंडी बना दिया है। राइट जी। अब इसी अली जहांगीर सिद्दीकी को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एम्बेसडर एट लार्ज फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए एम्बेसडर एट लार्ज लगा दिया। रऊफ साहब, होते हैं छोटे छोटे यू टर्न, लेकिन इतना बड़ा यू टर्न कभी हुआ है? अमीर, मेरी तो बड़ी सिंपल सी और स्ट्रेट सी वैल्यूएशन होती है। देखिए, अगर अली जहांगीर सिद्दीकी तब गलत था तो आज भी गलत है, बिल्कुल। और अगर अच्छा था उस वक्त तो बात है, लेकिन चूंकि अच्छा उसको नहीं कहा गया, मैं उसके मेरिट्स को और डीमेरिट्स को नहीं जानता। मैं एक बात कर रहा हूँ उसकी बेसिस के ऊपर कि जो एक प्रोजेक्शंस की गई मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज की तरफ से जब वो अपॉइंट हुआ, तो उस वक्त उसको, ये आपने कुछ सुनाए भी हैं, कुछ और मेरे पास भी स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी के लोग भी कहते थे, हाँ जी, सब पार्टीज ने उसको कहा जी कि ये एक और जाती मुलाजिम को उन्होंने एम्बेसडोरियल पोजीशन दे दी है। तो अगर वो तब गलत
غلط تھا تو آج بھی غلط ہے. اب میرا خیال ہے کہ اس سے جو کیوں ایسے غلط فیصلے کرتے ہیں؟ میرا جو اس میرے ایک جو مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک لیول آف رسپیکٹ ہے ابھی تک وہ، بیکاز وہ ایک چینجڈ پاکستان کے لیے کام کر رہی تھی، اور اس کے لیے اگر آپ کوئی بھی ایک فنڈامنٹل چینج لانا چاہیں تو اس کے لیے جو مورل پوزیشن ہوتی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو، وہ بہت نہیں کر سکتے، اس پر گڑبڑ نہیں کرتے. اگر یہ اس کے اوپر اس قسم کے گڑبڑ کریں گے اور اس طرح کے بہت سارے فیصلے ایسے ہوئے، ان کی اپنی جو وقت ختم ہو رہا ہے. میں مختصر کامنٹ ذرا ڈاکٹر صاحب آپ کو ڈیمیج کریں. برشر صاحب سے ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بعض اوقات آپ کی پارٹی کی ریپوٹیشن جاری ہوتی ہے، لیکن کوئی اور نہیں فیصلے غلط کرتا، خود آپ لوگ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ وہ ریپوٹیشن پھر نوز ڈائیو. میرا خیال ہے امیر عباس، میں بہت حد تک رؤوف بھائی کے ساتھ ایگری کروں گی، اور حالانکہ میری پارٹی کا فیصلہ ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کسی کے اوپر اگر ہم نے بات ایسی کی ہے تو اگر اس وقت اس کے حالات خراب تھے تو اب کہاں سے بہتر ہو گئے. تو وی ہیو ٹو دس از سم تھنگ دیٹ آئی تھنک جنہوں نے سلیکٹ کیا دے ہیو ٹو آنسر دس کوسچن دیم سیلفز. بالکل صحیح. بیرسٹر صاحب آپ I must compliment you. I must compliment. یہ بہت اچھی بات ہے. کم از کم آپ نے ضد تو نہیں کی نا کہ یہ تو نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے. Thank you. ہر غلط تو صحیح تو نہیں کہا جاتا. یہ بہت اچھی بات ہے. Very courageous. بیرسٹر صاحب خوش ہوں گے نا آپ نون لیگ والے تو؟ نہیں دیکھیے اس میں خوشی میں ڈاکٹر صاحب کسی بات پہ رسپیکٹ کرتا ہوں. آئی نو شی از اے وومن ہو وڈ نیور ڈیفینڈ تھنگس شی ڈزنٹ بلیو ان. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو علی جہانگیر کا فیصلہ، آئی نو علی پرسنلی and I know a lot of people who are internationally connected who have worked in international, especially bringing funds to Pakistan and have worked international. اور آج انہوں نے ریئلائز کیا کہ is a good asset to the country اور انہوں نے لگایا. I think if we get young dynamic people who can take Pakistan to another step اور a step forward, تو ہمیں ان کو پولیٹیسائز اور ان کو ہراس نہیں کرنا چاہیے اور ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. ویسے بھی اس ملک میں ینگ لوگوں کو بڑی مشکلوں سے اسپیس ملتی ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ بیرسٹر دانیال صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ، رؤوف حسن صاحب. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.